Kaluni herabe, alla radio kilingo menyo konte, ratanga. Isa fo lego 6 kilo nin kurote do nyoti. Yo ken terolu. Fo mogo ki tulu nyogolu nyala tombone. Ani ni menu be dunia to tego keli nyogona. Tumodolu ni xamogo tay ni mente kilinti alla bango seki kunni misole. Awa woto nterolu sa fo nyengi dungan na sobilede. Khafo ko mogo dolu be kenin ne menu te taga nyogoti. Asitan ite kabiri la job tata dugu ba khon. Ini mogo siti do ngay nyogona. Yayi sansia manketa le kilimbi fam. Mogo dolu be keni ni fututa wo ni janni tunga fututa kilimbi. Woto adun ite ni ari aluse ku mesengolu munya no nyogo nyemba. Ratanga tero menu be jan ani anya fe. Alu ngawa woto. Terolu musu fulolu be goleya nati limma foloto musu folole kumbe kuwoni beke ha wotumo nga fula nyango ningini dindinding membe deli sañinu folo xa ku kuntangol la dunga ku ngoxono ani ifulo bebe na dunya la goleya limma idumba fe xamun kesila la miroto me musu saba ñoxol le tala saba njaxo yo fonse kilin soto men sen la xumo la meno kendeke morike do ko nyeng ko nille sake fonna ke ya setuno fo ursiamana ha itun sa fonye sanyin ko wole bi silandine bon mangole ya soto wo silola nte nimbe kurunyala sen na kapoto dunne janninga damuta wo doron lemu sedunno alula kacca khono mimbe comme ku diali ngulti ani dia ani jam moho me do bari kumola moho me moho juge ani telu ku sobe ke tumado wo ku mbelalin alula aluga sewolu sagi alu nyala e woje ben sewali ani safalu ha kenyalu yelema wo sinyumaya alu na jamano ma ini sege ari ila ko mo sa kilo sigi xalo kenyalu me changer bi ni sinindiro e kaje komi dabandigo sigi nyogo digo bara sanji worula soto lale bari yo ante taga ekolola ka fala baba en kakana sanya me sonaka ben alo mu ase nuko male ni sonta se khumayen c'est la vie à ratanga c'est la vie à ratanga c'est la vie à ratanga ratanga that's life c'est la vie à ratanga alsoma alba fe jinna fa ngoje khagudo nyinje silen abiminto daba sakuma iba fe khana jinna kuma fele ani doxolu man taxa ekolola kongo man sigi alu xa doxo jaxu isaxuma madame alu bedi daba mo xana dabala kole xake natalu je be toxo safe kela pour dindingul minu xalu ni siyo sitale ko la taxo alu xaje monsieur ndiwo xa doxo jaxu pour xa taxa ekolola axa sanji nani le soto alu taxasila
surprise. Asipa, antero. Ake ku yakana bete nakadol mutale ku ase diminan ya bete. Oh, itong kanifan sa kaya kanimbe natin niya. Yan fama fo yai mana no men koy la futu sito. Oh, sani bawo inatabanta. Nyao nya ibe bending musu futu lingoma. Musu kumba fala mele. Nta fola ko futuolu be nokoyali bari nsen famba nyelen ka mbaluta nyaadi sangani nu bela karike. Ay ay. Womu kudi ali waleti. Ari me fano abita funyo kan kende ndafe Ayo. bari ibe wonyale kenu Ayo. ni mafalino. Nindo loko mo fota. Ibedi. Oh, Terry. Awa isigi kanunte. Isigi interi. Water. Bisigi. Iyo. Safu barala yen kaka jigena yo sanse. Ima kodi? Ay mfanga sakele. Ama fele ngasi amanke udondi Dondi. awa miala siya ku akanye. Nga borundinke afele awa domuku Ninsege. awa nteri Se koko sotono. ari ntunga fiyen kise koko ke jako. Sigeli ne. Asitan, se dia nya kete nyawo nya hije. Yo nte fana. Awa ise dondin domu ba? Ay mba fe khanta fonyo le dondi. Na se ken. Ay, wote mumi. Awa. Kato nyafon si sambe la bungala. Ini sege. Ari, abito fonyo la dondi. Awa ngawa. Lumbe se walimbawo nije sila. fo irina dema sako na khido khosoto tuma men Wala do ko muso. sabo mun la banta mu keluti malla ni se di muso do soto Ikalo meme keli. Est-ce que ikalo ari ka men fo dabanaye? Ba aman son fusi falanya. Bari ngadi muso la kumbo mere tumo me ari takata. Bawa tumbe kulen ka kunna kame taka ekolo. isaruma Terry. Ibedi. Ay benala tuma juma ka mafele yiro koto. Se jele je jako. Ise muso la miro yelema. Dindi mo nyamu kata ekolo la. He Sidiki, ela khajolu jokki meno be siali. Iyo. Wale mlinganto mire ko jantunte fusti. Iyo ikhaje. Namiro to ku kilinga le muy fana nyaaje casala. Yo ku dol men be benen dol te benne bari xantelon ne. Nte be baro ke xang anen district ni. Be troupeau la ñaxale xam pour noyau communautaire la bunya. Ala bango la nga ka de malnutrition gole mbale sotoje. Kharo men tambita nga fere kele fo basolu sena. Fusile tembulu ja. Khari contraceptif. Ayo agani oku ben segeli njaxu. Wala, ya janje nga fere ke ka basolu soto fula. Bari mo si malo mumuninti. Habosol soto je xam ku gole mbale tije. Isa fo kele ko ni malon kontel te keli. Ya fama. Awa. Isaruma.
dispensaire dogomandinŋe nu komun taalu ɲinu dalita kuwolu to doman na anin talalolu sinna sembolu nin na bagasolu kafu anin palalu purusotolu anin xa domoro di moxolu ma na lafita manke la e sate to dun xumo be minnu ma wolu sato fo na jamano la kafo xa siyale min mu kilen kuwolu ti alhaketu irsanso benna sungutundiŋo do tumba fi xa xono tiɲa doron a be yelo bon xa ala pression be jigi xa nga taxa ngala ben komi wakati tambila asediya ñenni xabaara i xaalon ne ntum mesilan doron kan bulan kan ani xabe xata fa xa sonaya yaay mba fele xa ya famma bawo man are dankun a ñama xari finginte me wojino memu abele ko komi si fantota asi bulo xa ko wolu be ke loma malo ninte se ko keno ila place wala tonya amanyina la ke xoto dali fengolu bari nse ya fama sanin folo nse sanze no na meta lanna bari awoma amala ke ba ya si bato atumba fo kan ko sa telu si la sito fengo talale nindo nyaabe ku do lay sama de male munna me wo ñokon keno na basol la kola e xato ñafo o saake fonse na basi manke lonne komiteng membi bulu sinya fula jang sen na faale ca sala ntal fana nga woke iyo nse programme keno ñokonna xasembo kafu baro xono ani xanna baro gen sen na jamano be xono fanfan iyo mbese wali bawo fulo sen ñokon faamu tuma wo ani nse ku siyama jeno ñokon nano to nya fanfan o benda assistant ya xa fanyen ki xama sondingo do dema dispensaire la e xalo mbese walila nala jang te fanan dun xalon nen ka tum malala barol ko me dali ta kala nyamena bari dun tum yakeno ari mun keta fusinte kele fu malla fi kumo minna biurala asekeno amantilin kubi ndema la fi perila malo mun xa ke man dama wulu baxolu no fo asta ekolo la muso ñim ba fe xa mara luoma wa mu xonomalet asa yili bula xamara ningo dola ati a toxotun te sa feeling wulu kay tolu to pour xataxa ekolo la fo xa sara wo dun nata golo yale kende mun xa ken hakkilo man taxa wo kuwo la tariya saxuma Ariet Sidiki sefo ari alubedi ibedi sigalong muta ini sege afanya Sidiki i xalu ne ni damanding toxo safe tale ba wulu katolu xono la sefo ari nta fe ko ma jago fon sigi ñoli ana ka tra ni te bendi Sidiki fo xa to nya fo ñan la ba fe xa famu munne xa ki iman daba toxo safe lekolo la wulu bagolu man to ñafi axsanji woro wala satole bara toxo man safe wulu kayto ibilali wala Ariet iyo anale xa fo ñelu don dia dingo betula ta la wulu wot xara man taxa dispensaire to wodun tum ma xono nya folole Ariet be goli anati la femme be balulu ñaadi godi sitibul pour ko amando sara hakkilo bele woto Sidiki se mira wo pola jani mesagla hije
dato bari ka chance ya male soto itun se tuna ato xana nim basi fasongolu min tugum akhi nyaayele silang ikafam mfololemo anin kamarandingo tema ntumba mira nin tumme khono tano aninga wakati siaman na tambi jusuti mingole tumbenna aning ngala korosi konten na farilo jeha munna imanna tariya dispensero la tummalo mba fala penye labanta fala soraya en teriba aka fonyen aka mokolong men si basi jiyo dimma ni wulu bagolo kalong itu ni simbay luma soraya konyen ano tinya baitale anin dispensero me son kandema e awa soraya dummi de maja ika pasi jiyo menta manyine fang aka hemorrhage le dima wala kake khayolo bumba perti itun setunato ya kalong atumbe kunyu maleke ha bare ak sagote soro ya fanga tum maun kuolon katambi teti itun se na dispensero la taria ika plani familial kuolon ne plani familial mule dula men kalo ise khibaro lu di qarafandingolo komi ñoko ani itata ise bosike so do la kuo foye ni mu plir de landa meleti nintu ngala kuolu tano ten pour xabengo dolo sigi nindi ngol menu be sate xono I hakilo be men na fana ka taka dispensero la pour ise khibaro soto awa idumba fenga munke namiro ton sen wakili le khakol la sigi ndun kamento fo nsen namira ngol tnati mentun kan nafa campagne de prévention la grossesse précoce ni MST lu ma fanna ite sungutuba ni tun sa sonka kuma ila kuola o tun sa sunguten dolu de ma fise kisi nyimma miya ku fono isi ku jaxo fo nyenno e xan niyo lem non xi famule daba dron te nyin kuto bari dindin siyama dolu be goleya nyinto sate khono godi bobe siyalale nin dimbal yalu bela kuwo fotaf bari alu metuno ten satara manfusike anin khatu godi ko khadindingo nyin la sinin tinya bawulu katin tebulu nin tun se kacha keno nin service olu pour khadobo godi labo ba dindin siyama be kuwo nyinto irato nyaf se godo do to fono min se bembema e la bangola be se kusoto ato aseni nyano nyami awo fo dimba yalu khafen sara bestilan dinne ko iyo awa chefo akuo topoto bimu ko malila kendoti ato ngata poto miria do bemma asedia yemo bio tonya mal lañu ni xalo faamu kende folo ntelu ba fele khala ila demarola pour mun na inta yitantelu yen sañi dindingol be sigili minto afotale ko khasilo nyini fo dindinga nyunu to safe nyami e kolola nalu tunga godibo bala ha godibo bala alla miriya lem alu name wo mudu ni baleti ila wulu baholi menu ni dingulu setala luoma pour khidema name godibo tan pour ka goliya la mo kholuka barika wulu baholu yilibula ko xi dingulu toxo safe wulu kay tolu khan wo mu forcer leti jamono khono asi dema imenina khake lombaliya lemu fo khatambi asilola ntelte fen kurungoti bari mo ko ma fokal mu fen kurungoti afotale ko bari amanken tel la fil loti nin dolu ko be jalim pour khake name daba atoko man safe ekolola bawo awulu bakolu ma wolon kaito nafalo itumba miralin ko kaito menu dita maternité la kha dole bari ameta tuma mennale khalon ki khaku jaxoke nsa nole kha dobo bawal na tanya na miroto alumo sobeluti alula na kanya tongolo la longol ya nyinto mba fi ko kilin falu ni tunga to safelo damuda dispensero to bimbe na sateto yakatonya fo nini doktoro lu barata nyokonna ise wulu kaito di lemano
ani meri barala meno sadi wo sake fo musolu se taxa wulu sate dispensaire la wala sa samoya anin xa kayito ɲimalu soto tumo kodi ani a fele to ñala wo xa ke fo i xanna soto a se fo no alla baara ñoxo men be dispensaire o la a hakkilo man fen ni muta hein wo nga lon ne lungo lung xaalu danko ne fa banta dabala ko la lu taxa ali tulol be men fo la luyen ali telol bi ñogon na nata teriale la terulu comité même ba fentel ko do sara te ta ku oh ama si woto kuma tele ni men ba ko to asontale khado boko do la aka doxo ala godi bomu godi bole doronti nami kelula ekolo ha godo ma den ne fo demoro se kamen anin jama ziwa kili kha ñoxon dema ha godi bo anin ñoxon na alulanna kelemu allah se foti ngankero kilale ani ngalado talionne abe selaban benna e dabandingo tagaleno e korola daba awa e xalo ndaman la ila mobio sidiki alunga taga akanyim pursini awa abe ba nyaman sa tara janka camion labe akanyin ne ba iyo abenta c'est campagne de sensibilisation damuta jannin sini ila ta khande ma ba iyo mba fenterlu ani sungutundingol ka xibaari ngi ma soto i xanna kuwo ñoxonke ni nata moy ba mira linki mena nga kantale ngi lana bari ame je ñaañu mala sunguto xana ja sa tara mon futu aman xanga lo xombe xibaari ñu ma ñi ni xan xona ta ma fan yaay namiro to fonka barale kende suturo xono fana fonka bele ke fo musu futulu ngonin ke balu metarano be ngonin to yakato ñaf nse mogolu malonko keno suturo xono ekolo lafe anin dindingolu se taxadula menu to safiye namiro to wo sinati la utumba yo komi kafuño ko ngolu be alo danita kayti ko lela ko dindin ko bare alu saje jalun se kanu ba sotole alun se dalala ari sanyi se wulu wolu be sa fait dispensaire la anu wulu kayti ñinin dula o benta mela hido ta alu yan fon sebe wo musewa ko ti tente bari ben misali bawo man daba wulu baxulu manono humola ni bula ri miria folo jannin karuna lalu ise sagino khila miria sanse namiro to daba na wulu baxolu le bena xanten to ko sa fe killing abenta ayo dindingo ka keke bati fo sate bele hilo eyo terolu dugo kono mogol la nyogo madema ama nyandan na da dronto adum wulu ba holu dronu mi dingol la karanno duniya ko bela isa fo le hibe tu momento ko ka ke wo dindingol befe wole ka fisa ka ki baba dino dron fe ari ibila maka nyani me yitani mogol la wo ko fe dilim ba yani mo kende ya lebi iki balan fo ka daba wulu ba gol la boy la ila to foi nata son ala karanko ite dun asita inata labanne yayi la dia nyoto dia la bulla bari hambi bi fanto nginen ka kan ni la jop ni se daji go nyima soto no ba la futu woto ratanga tero menu be jan ani menu ba nyafe alu kan ngina hombe nyogo mbulu